Yung gabi kanatong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Anya na kita sa ato nga pila mga ison, ikaupat nga gabi sa ato nga healthy journey with God, mga kaigsuunan. Salamat sa inyong presensya ni takna sa gabion nga ganina murag nabalaka ta kay pitindakuas dag-ong. Pero ang Ginoo maayo kayo tungod kay wa gyud niya bunda kitag ulan, mga kaigsuunan. Inoon kitagaan tanyag mabugnaw nga panahon ni takna sa kagabion. And praise the Lord for that, mga igsoon. Before we proceed sa atong program proper sa atong healthy journey with God, atong sugdan atong programa pinaagi sa Tell a Story, mga kaigsuonan, tungod kay kining ato nga krusada very unique kayo ni in connection ni sa ato pud nga programa sa atong Children's Ministries Department, mga kaigsuonan. Tungod sa kadasig sa ato nga mga leader, that is why nga ang ato nga mga bata gitagaan nila dakong pagtagad, and mauna nga naa sila, mga kaigsuonan, ang mga churches adunay mga nagkadaiya nga mga representative para niini nga pinasahig nga program in support, mga igsoon, sa programa sa kumahan nato sa Davao Mission. And karong nga gabi, mga kaigsuonan, ang sponsor sa ato nga program is the Tautuan Memorial of the Seventh-day Adventist Church. And ang ato pod nga usa sa mga mabtikon nga kabataan sa atong iglesia mao pod ang maghatag sa ato nga Tell a Story karon, mga kaigsuonan, no? So ang ato nga magdumala sa atong Tell a Story takna sa kagabion, walay lain, mga kaigsuonan, ang madasigon nga anak ni Mr. and Mrs. Jason Bernil, si Sister Biel Bernil, mga kaigsuonan. Atong ihatag kaniya ang panahon. May tapat lang siya. Hello. Good evening, everyone. Tonight, our story is about the creation, and our memory verse is found in the book of Genesis, chapter 1, verse 1 and 2. Verse 1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Verse 2, "The earth was formless, and emptiness scattered all around the world. And the Spirit of God
was hovering over the water. So you see, sa sinugdanan, there was God and God alone. Ug ang kalibutan nga walay sulod, walay plants, walay animals, ug walay fishes. Ug bisan kita nga mga tao, wala pa that time. Now, let us learn what He created in that 6 days. Jesus said, "Let there be light," and there was light. Jesus separated the light from dark and called the light kahayag or adlaw, and called the dark kangit-ngit or night. And God saw that it was so good. That was day 1. Now, day 2. Jesus said, "Let there be a vault between the water to separate water from water." And He called the vault sky or kawanangan. Day 3. Jesus said, "Let the dry ground appear." And He called the dry ground land, and the gathered water sea. And let the land produce vegetation and fruit-bearing trees, like oranges and apple. And God saw that it was good. Morning and evening passed. Day 4. God created the 2 great lights, the sun, the moon, and the sun is greater light that govern during daytime, and of course, the moon. It is lesser light that govern during nighttime. But how about the stars? Well, of course, they shine during nighttime, like the moon. Day 5. God created the birds, like the parrot and the birds. He created them. And He also created the sea creatures, like the fish, the shark, and the sea lion. And God saw that it was good. God blessed and said, "Be fruitful and increase in number." Day 6. Jesus created the land animals, like the lion, the tiger, and the elephant, and the goat, and many more. He also created mankind according to His image, male and female. We rule over all animals. And God blessed and said, "Be fruitful and increase in number." Day 7. God rested from His work. He sanctified it. Oh wait, there's one more. He blessed the 7th day, the Sabbath day. That's why we go to church on that day. Not to be saved, but to show our great love for Him. Happy midweek, everyone. Daghang kayong salamat, Sister Biel, sa manindot kayong story about sa creation, mga kaigsuonan. Akong gihangyo ang ato nga mga magalawit alang sa usa ka song service, mga kaigsuonan.
Daghang salamat sa ato nga mga magalawit sa pag-render ug usa ka makapadasig kay nga lawiton mga kaigsuonan. Naanata sa ato nga ikaupat nga gabii sa atong healthy journey with God. Kinsay nalipay mga kaigsuonan nga niya nitakna sa gagabion palihog og pataas sa atong kamot. Daghan kayong salamat. And akong nakita ang mga seminarians, mga kaigalaan nato nga niya kagabii, salamat nga niya giapon mo intakna sa gabion og kami nagapanginaot og nagaampo nga makig-uban mo namo mga kaigsuonan hantod nga kining atong panagtuon sa pulong sa Ginoo hantod karong Sabado atong hiusahan mga igsoon tungod kay talagsaon ra gyud kaayo kini unya sayang og dili gyud nato gyud nga tambungan. Salamat kaayo sa inyong presensya mga kaigsuonan. Ang atong programa gisugdan kini pinaagi sa usa ka song service nga giawat sa ato nga mga magalawit. Human niini mga kaigsuonan, ang ato nga song leader Sister Esther Basitas mo'y magalid sa ato alang sa ato nga opening song, atong pagawiton atong theme song mga kaigsuonan, Adto Ta sa Langit. And then ako nakita ang mga kabataan nga ni Ana katong grabe kay mo kanta kagabi. Present na sila mga kaigsuonan. And salamat sa inyong presensya. Human ni Ana mga kaigsuonan, ang usa sa atong mga elders sa atong iglesia sa Tautuan, Brother Alexander Troino maoy magadumala sa ato nga opening prayer. Human sa maong prayer mga kaigsuonan, Sister Pasukin magalid sa atong question and answer mga igsoon, no? So aduna tay question and answer. So nasayod ko nga ang mga kaigsuonan, mga kaigalaan kagabi naminaw gyud o optikay lang gihapon ni paunanay kinsay maka una o tubag mga kaigsuonan. Human sa mao nga question and answer, ang ato nga mga magalawit mobalik alang sa paghalad mga kaigsuonan og pinasay nga awit alang sa atong special song. And then ang ato nga musunod dayon mga kaigsuonan ang atong mensahe sa pulong nga pagadumalahan sa atong speaker mga kaigsuonan walay lain Pastor Henry Mangasang. Siya sa gihapon ang magadumala sa pagtipik-tipik sa tinapay sa kinabuhi dinitakna sa kagabihon. Human niana mga igsoon atong pag-awiton ng ato nga theme song alang sa ato nga closing song ug dayon ang closing prayer mga kaigsuonan. Ako nagapanginaot dinitakna sa gabion nga atong matiyo na presensya sa Dios ug ako nga ipaabot ang mainiton nga pagpanimbaya ngadto sa atong mga kaigsuonan, mga katawhan nga maabot niining live mga kaigsuonan. We are live mga kaigsuonan sa Facebook. Salamat sa ato ang magtikon nga igsoon Brother Vince nga nagadumala nini mga kaigsuonan. At least nga ang atong mga kaigsuonan nga naas palibot, no? Nga makapatinaw bud sa maanindot kayo nga mensahe. Alang sa pagpadayon atong ihatag sa atong song leader mga kaigsuonan alang sa pag-awit sa ato nga theme song. Ako ang nanggana sa pagtindog alang sa atong opening song. Kining kalibutan dili ni ang atong puloy anan kay ako sa kalumalabay lamang ang atong puloy anan tuwa sa langit sa atong Diyos iandam igsuon unsay
kawilihan dinhi sa yuta nga pulos kasalanan puno sa kagubot o kapagyasan igsuon dili ni ang atong puloy anan ato ta sa langit nga arong tangpuy-an diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam dito ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan kung ikaw na higugma dinhi sa kalibutan kay ang imong bahandi daghan pa sa uban suong sultihan ko ikaw biyain ng tanan ug magtigong tagbahandi dito sa langit nga puloy anan ato ta sa langit nga arang tangpuy-an diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam dito ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan ato ta sa langit nga arang tangpuy-an diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam dito ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan dito ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan atong hangyo ng katilingban sa pagduko sa atong mga ulo. Diyos nga labing kamahanan, Ginoo antak na sa kagabhion. Palipayon kami Ginoo nga aniya kami karon nakatambong o magpatalinghog sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa mga kaayuhan nga imong gihatag kanamo ng tibok adlaw. Ug niini kagabhion samtang kami pamalandong sa pagpatalinghog sa imong pulong. Magpasalamat kami Ginoo sa imong pagkamayo diin ang among mga panghunahuna madugaga na usab sa kahibalo mahitungod sa mga lecture nga ihatag ni Pastor Henry diha sa mayong panglawas. Manghinaot kami Ginoo nga ang magpatalinghog niini kagabhion sila usab pinaagi sa balang Espiritu Santo ikaw magagiya sa matag usa kanila nga diin ang among madunggan karon nga mga pulong kini among matisok sa among kasing-kasing ug mahimo namong kinabuhian samtang kami pabot sa imong pagbalik. Manghinaot kami Ginoo nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo amo kining ginatugyan sa imong bugtong anak si Ginoong Hesus nga among personal mong luwas. Amen. It's time for our Q&A mga kaigsunan, mga gilaan ug atong hangyoon si Sister Pasukin alang sa pagdumala niini.
Maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Especially gyud sa nagdala sa atong lecture no, Pastor Henry Manggasang. Ug sa tanang mga seminarians nga niya karon, pwede na ko makita kung unsa mo kadaghan. Palihog ko pataas sa kamot sa mga seminarians. Pataas. Okay, daghang salamat. So, kagabi sa lecture ni Pastor, mahitungod sa environment, naminaw mo mga kaigsunan. Sama kagabi, ang akong mga question sa yun ra bisan bata dali ra makatubag. Ug sama gihapon ni adto nga pamaagi no kung kinsa ang nakabalo sa tubag, manhin ang diri sa atubangan, magpalista ako dayong gihangyo pagbalik, Sister Vicky Villavicencio. Sister Vicky ang maglista. So muduol lang mo dinhi nya mutubag unya ipalista ninyo ang inyong pangalan ug sumala pod sa amo ang nasaad sa Biyernes sa gabi makadawat kamo sa inyo ha nga premyo. So atong hulaton Sister Vicky. So, sa unang nga pangutana, sa sinugdanan, unsa ang gibuhat sa Dios? Sa sinugdanan, unsa ang gibuhat sa Dios? Okay? Ilang sang sa koros. Ay, So, ini dinha nga laing tubag. Dool diri, ma'am. Langit o yuta. Okay, salamat. Ikaduha nga pangutana. Pila ang distansya sa bulan gikan sa kalibutan? Wag, walay mo tubag. Dali. Pila ang distansya sa adlaw gikan sa kalibutan? Si Sir Romel ang makatubag. Wala. Ay, abi na. Ay, yung pagdagan, di ba si matumba mo? 300,000 kilometers. So, laing nga tubag. Kay dili mao. Dali. 300 kilometers? Hindi ko kalito. So, any seminaryan nga makatubag. No, matod pagani ni pastor kagabi, kani ba si ma-include ni sa tuang pangutana? Okay. 2,050 kilometers. Ay, 2,000. 1 billion. Okay, ikaw. 98 million miles. Gamay na lang. Murag ni sobra o gamay. So, any exact answer? Gamay na lang gito, ma'am. Sobra lang yung kag 93 million miles. 93 million miles. Sa ikatulo nga pangutana. Tapos sa luno, kini makita diha sa kalangitan nga nagkahulugan nga ang Ginoo dili nang mutapos sa kalibutan pinaagi sa tubig. Abdi ka dumayo pag ikahaman og fest og ano? Sama sa inyong ga. Kani naka-block kay may una. Asa dito dali dong dali. Nag-rainbow? Ha? Rainbow ba? Okay, correct. Rainbow. So, ikapila na to, ikaupat na karon.
Sumala sa lektura sa ato ang pastor ug kini mabasa usab sa balaan nga kasulatan, si kinsa man ang pagabalikan sa Dios ug si kinsa man ang iyang unang pagabanhawon ug sakmiton sa kawanangan. Murag na nag-quote sa inyo ha, itudlo. Ang namatay na tarong. Ang namatay nga matarong. So katapusan nga pangutana. Unsang matang sa Ginoo ang gipadayag nga nagbuhat sa kalibutan ug sa mga maayong butang sa tawo. Unsang matang sa Ginoo ang gipadayag nga nagbuhat sa kalibutan ug naghatag sa mga maayong butang sa tawo. Saan na to pag-describe ang Ginoo? Okay, ini seminarians, mutubag. Kay bulungan. So naapay laing tubag diha. Mabuhat ba sa Diyos ang kalibutan kung wala siya ani? Okay, tubag. Isa pa. Or unsaon na to pag-describe ang Ginoo nga nagbuhat sa kalibutan ug naghatag sa mga maayong butang niini. Kinsa? Wala na? Ayog dagandong kay bisig matumba ka. Pagi sa gahom. Okay. Usa ka Dios nga gamhanan ug usa ka mahigugmaon nga Dios. Sa mga kaigsunan sa yun rano, kung maminaw lang jud mo, pertidyong dalian ninyo mga makatubag. So karon sa ato ang lecture nga pagadadon sabi pastor, paminaw gid mo mga kaigsunan aron sa karong Biyernes sa gabi duna moy madawat. So once again, maayong gabi sa tanan ug salamat. Salamat kayo sa itong mga mabtikon nga nagtubag. Salamat kayo sa itong mga kabataan. Bisan layo mga kaigsuunan ang distansya, pero ang Ginoo nag-andam og puloy-anan nga iyang giandam alang kanatong tanan. Nga di ra gyud kay layo mga kaigsuunan kung ang atong relasyon duol diha sa Ginoo. Mao kini ang giandam sa Ginoo mga kaigsuunan nga balaang syudad ug atong hangyoon ang mga magalawit alang sa paghatag nini pinasahi nga awit mga kaigsuunan sa dili pa motindog ang atong magsusulti Pastor Henry Manggasang. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na niya kinihukman. Ni Jesus na atong amahan, pinaagi sa kamutyang gamhanan. Pinaagi sa kalan ang kalibutan halin. Sa kahong sa Ginoo ang mga pula, hihinga
yuta, mahalawan ka na. Kung adunay mutunga, bagong ayuta, walang syudad, punuyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Mula kong iso, ikaw ba nahipon sa atong panahon karon? Tubod di sana sa kapain mo, apan kini atong dawat mo. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, uman sa iyang paghukom. Makita ang puluyanan nga matangog, maangkon ang kalipay na lunlon. Ug adunay mutungga, bagong ayuta, walang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kung adunay mutungha, bagong ayuta, walang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kung adunay mutungha, bagong ayuta, walang syudad, puluyanan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang kasuguan. Mayong gabi, mga kaigsunan. Good evening. Happy midweek. Salamat sa Tautuan Church na naghatag sa special song kag sa mga partisipante kag si Josiah Bill nga naghatag sa storytelling karon nga gabi. Thank you very much sa mga talento nga ginhatag sa Ginoo sa inyo. Ako magipasalamatan ang akong amigo si Pastor Benhor Golosino, classmate nakon
Subong si Ma'am Jolie sa ila pagsugat dulong dito sa mission compound kag sa panihapon karong nga gabi. Salamat. Kag sa atong mga kaigsunan nga nagatambong kag naga-attend kag sa atong mga seminarians karon nga padayon ang inyo pag-apil. Ang Ginoo magapakamayo sa inyo. So karon ikaapat nga topiko sa aton nga healthy journey with God nga from the acronym of creation. Ang una gani ano to nga atong ang C naga-represent sang choice, pagpili. Pagkasunod nga gabi, ang letter R, rest, pagpahulay. Kagabi, ano atong gitunan? Environment. Karon nga gabi, sa inyo huna sa creation nga word, ano ayhan ang nagrepresentar sunod nga letra? Amo ang tawag nga activity. So, activity, put your body in motion. Samtang hindi pa kita magkapadayon, magampo kita. Ginoo ang Dios, ikaw ang among gisaligan, tungod kay ikaw ang gamhanan, kag ang tag-iyas ang kaalam. Ang imo walang espiritu, magatag sa among sing kaalam, samtang kami magatuon, karong gabi, labi na gid para sa amo may panglawas sa ni Hesus. Amen. Si Dr. Winfield Magkisunan, usa siya sa mga author o tagsulat sa mga libro nga base sa iya gitun-an kag sa iyang pag-obserbar nga ang tawo magkinabuhi nga maayong panglawas, anom ang iya nga nakita nga labing importante kag iya gi sulti ini nga 6 doctors. Bisan pa man gani Sister White, mayara nga 8 doctors kay nga man wala man niya na appeal ang temperance kag ang trust in the divine power. Apan kung atong basahon may kisunod diri, the best 6 doctors anywhere and no one can deny it are sunshine, water, rest and air, exercise and diet. Ang diet sa atong pagtuon sa New Start amo ang nutrition. These 6 will gladly you attend if you are willing. Your mind there is and they'll be meant and charge you not a shilling. Gani ginagasiling pa nga ini importante nga aton pagkasundon kay ini giya nga maangkon naton ang maayong panglawas. Ang mga sekreto mga kisunan kag mga kaygalaan nagipakita sa Ginoo sa pagsugod sa iya pagbuhat sining kalibutan, napakyas ang atong maginikanan kag ininawala kay nasirahan ining Garden sang Eden. Apan ang atong pagtuon tungod kay ini creation man aton nadiskubrihan kag aton natun-an nga ini mahimo gyapon naton nga makinabuhi maayong panglawas bisan pa nga walay kasiguruhan nga kung aton inisundon maangkon naton ang kinabuhi nga walay katapusan by accepting and following this creation acronyms makisunan. Nga nakaingon ko sina kay may mga pamaagi pa nagihatag sa Ginoo aron nga maangkon naton ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay bisan pa aton kini nga sundon i-aplikar sa atong kinabuhi lang alang pagyapon kita nga makaedad isa ka katus ka tuig kag mamatay ta. Apan ang aton nga handom nga makapuyo silang giandam sa Ginoo kanato sa puloy-anan nga langit noon. Nga diin ang distansya sa duta sa kalibutan dito sa adlaw pila gani kami kamilyas 93 miles. 93 miles. Kag may giingon pagitan nato mag-isunan nga mga 70 years pa, 70,000 years sa pag-adto dito sa usa ka lapit lamang nga bituon gikan sa kalibutan. Paano kita mag-adto sa langit? Nga 70,000 years ang pagbiyahe lang nato nga daan. Dito pa lang kita makaabot sa una pagid nga bituon lapit sa atong kalibutan. Paano pagid ang langit? Imposible. Apan pinaagi lamang sa atong Ginoo mahimo nga tanan posible mga kisunan. Gani ingon diri pagpahandumdum sa Ginoo nga aton gyapon diri mabasa no? Ingon niya mga pinalangga ako nagaampo nga kamo unta magauswag sa tanan nga butang og maangkon ninyo ang maayo nga lawas.
subong nga ang inyo kalag nagamauswagon. Magisunan, dili gusto sa Ginoo nga kita magkinabuhi nga nagaantos kag masakiton. Gani ang aton mga health lectures, magapahanumdum ini kanato magisunan nga paano kita magkinabuhi nga likaya naton ang mga butang nga dili maayo. Sa ako na ingon, dili kita medical doctor, dili kita maka-prescribe para sa medisina nga aton nga i-take o itumar, apan mahimo nga ining aton mga lektura magisunan kabahin sa ginag-ingon nga prevention is better than cure. Di ba? Ang aton lang pag-prevent nga diin malikay kita sa posible nga sakit nga mag-aabot sa aton kung dili naton huna-unaon ang pagkinabuhi nga maayo. Kay there are only two factors nga magdeterminar sa kalawigon sa atong pagkinabuhi, ang mga butang nga atong gipasulod sa atong lawas o ang unsa man ang atong gibuhat sa atong lawas. Wala man ta mga bisyo, apan base ang atong pagkaon limitado, wala na ta nagakaon sa pamahaw, gi-skip naton, kung magsakit lang gyapon kita, no? Amo na kinahanglan nga kumpleto gyapon na aton mga buluhaton. So ang aton karon nga topiko, activity, the law of life. Ang mga buluhaton nga ini ang kasuguan sa aton nga kinabuhi. So ako nagalaom nga kita nyo klaro dira. How many people in the United States? Pila ka mga tawo nga nagapuyo sa Estados Unidos nga nakaangkon sila sa running shoes ukon ini nga sapatos alang punta nga ilang i-jogging idalaga nila apan dili nila gigamit. Oh? Pila ka porsyento mga kisunan? 87%? Basi ko mahimo gyapon ni nga question ugma, no? Ni Sister Pasukin. So inyo nagyapon na. So ini nga sapatos mga kisunan nga unta gamiton nga i-jogging, iwakwaton, exercise, pero wala gyapon nabuhat sa mga tao sa Amerika. Bisan pa mangani guro diri sa Pilipinas, kay kun aton lang obserbaran kun aga, gamay lang ang mga tao na naghatag panahon sa pagpaugnat sa ilang kusog o kung ginahimo nga exercise. If you want to feel better, be more energetic, reduce your risk of disease, and live longer. Kaya kung ikaw gusto nga iwabatsagon ang kaayo, ang pagkamaayo sa lawas, kag medyo basko kita, kinahanglan nga mapaubos naton ang risgo sa sakit aron nga kita magkinabuhi nga malawig. Magplano kita para sa pagbuhat sa regular naton nga pag-exercise. So exercise isa ka labing importante nga buluhaton nga aton pagabuhaton. Kaya that is activity. Daghan nga mga activities mga kisunan apan ang exercise o kung ang pagpaugnat sa kusog mao ini ang isa ka importante nga aton pagabuhaton. Kaya nga man, kung gikinahanglan ta hangin agud nga kita makaginhawa, kung gikinahanglan naton tubig tungod sa atong kauhaw, kung gikinahanglan naton ang pagkaon aron nga kita mabusog kag malagsik atong lawas, gikinahanglan gyapon naton pulo pareho nga paka-importante ang pagpaugnat sa kusog o kung exercise mga kisunan. Muna importante, ingon pa nga exercise is not an option. It is a necessity. Hindi lang kay aton lang ipilion o aton lang islan ang ato mabuhat dira apan necesidad mga kisunan ining ginatawag naton nga pag-exercise. Ang kulang sa aktibidad magapaguba sa maayo natong kondisyon sa aton tawhanon nga kinabuhi. Samtang kita nagalakaw o nagabuhat ang tawag nga methodical physical exercise, ang exercise mao ang makaluwas kanato o ini magapreserbar sa atong kinabuhi. Ingon ini ni Plato o Plato. Mga Greek nga mga maalamon nga mga tawo. Paros nga sila kanday Socrates, si Plato, Socrates, Aristotle, Plato, no? Mga tawo gikan sa Greek o mga Grigo nga maalam katama mag-isunan. It is exercise alone that supports the spirits and keep the mind in vigor.
Pagka maingon na ganang exercise o kung alone, maulang gid ini nga ang exercise ang pinaka-importante nga magasuportar sa aton espiritu aron nga kita magmalig-on ng atong huna-huna kag mapagsik. Ingon pa ni si Cicero. Ini si Cicero will known gyapon ini nagkasuna nga manunulat. Og ini ang ilang mga sulat angay gid nga pagasundon tungod kay ini credible nga mga sinulat sa mga maalamon nga mga tawo. Ang usa sa mga angay nato pagabuhaton magkisunan nganuman nga importante ang gitawag nga pagpaugnat sa kusog. Number 1, exercise helps to control weight. Ang pag-eksersisyo o kung ang pagpaugnat sa kusog magatabang sa aton nga makontrolar ang aton kabukaton. Abi ninyo makisunan kung overweight na kita o kung sobra na ang atong timbang, dili gyapon maayo para sa atong mga lawas. So, dara, posible nga ang diabetes magaabot. Ining hypertension nga tawag o kung high blood magaabot ini siya. O kini mapiktuhan ang atong nga kidney kadiin kung di naton ini tagaan pagtagad nan base kon ma-dialysis kita. Amo na makisunan nga mag-exercise kita. May mga tawo nga ang ilang mga sakit diabetic, sila diabetic tungod sa diabetes nga ilang na angko nga sakit. Pero kung ila lamang tagaan pagtagad gid ang ilang nga pagkaon, no? Ang aton abi sa nutrisyon tun-an pa naton sa katapusan kay ang acronym ng creation ang N dito na sa katapusan. Oh. Amo na ang ato nga pagkaon kumihimo ato nga daan ma-apply. Oh. Kaya ako nagalaom nga sa aton padayon hangtod nga matapos ini sa Sabado makaangkon ta sini mabutang importante para sa aton maayong panglawas. Although nga ini ginasugid ka ginasulti na ini sa managligad nga mga panahon apan sa gyapon malimot kita makisunan. We are forgetful and sometimes it is said that repetition deepens impression gyapon. Sama lang gyapon na sa alawiton nga kung permanente gibalik-balik nga aton pag-aawiton nagaka nami makisunan. Nagaka makapaminaw kita sang maayo, maganhan kita. So exercise mao ning importante. Ingon pa din ni Ralph Waldo Emerson, usa sa mga writer gyapon nga when you have worn out your shoes, the strength of the shoe together, leather has passed into the fiber of your body. I measure your health by the number of shoes and hats and clothes you will worn out. Alang kay Ralph Waldo Emerson nga ma-measure niya, mahibaluan niya kung nag-exercise biya ta, pinaagi sa pagtanaw kung atong sapatos na nahilis na o gamay na lang. Sama lang bala sa mga estudyantes nung mga panahon nga ang ilagay gamit mag-ato eskulahan, sinilas. Pero atong mga kuanggid, pigado gid nga mga kabataan, makita nimo ang ilang mga sinilas nga buslot na. Buslot po. Sige gyapon nila gagamit. Una nakakinumdum ko sa usa ka pastor nga dili man na sila pasulon kung wala sapatos. Ang iya gibuhat makisunan, magtiniil siya. Gikan sa ila balay pagkadto sa ila eskwelahan. Pero gidala ang iya nga sapatos siya nga bag. Pagkasuludan niya isla na niya ang tiniil niya sa tiil sa sapatos na. Kaya nga man ingon niya mas maayo ini kung walay sapatos o kung walay sapot ang imo tiil kay nagatig-a ang imo tiil. Oo. Nagatig-a ang tiil. So igo lagi sa magamit sapatos kung dito na siya magsulod sa ilang klase. So mo na mga kisunan nga ang aton bayo, ang aton nga mga kalo dira ma-determine ni Emerson kung bala naga-exercise kita kung unsa man ang atong gibuhat o anong activity nga atong gibuhat. Ikadua, exercise helps to prevent diseases. So importante gid ini nga makapugong sa unsa man nga mga sakit kung kita mag-exercise. Sobra pa makisunan kag makigalaan sa mao nga tablitas nga aton pagatumaron, no? Hoping to prevent high blood pressure, being active boosts your HDL, amo nang tawag nga good cholesterol nga diseases decreases unhealthy
triglycerides, rights mga kisunan. Mo ina ang ginabutan na dira. Ang katatlo, exercise helps to reduce the detrimental effects of stress. So sining kalibutan, daghan magid mga problema nga aton makasinatian no sa palibot, sa susyudad, sa atong environment, sa unsas bisan pa sa atong nga panimalay, apan pinaagi sa exercise mga kisunan, mamahimo nga makabatya kita maayong panglawas kag maayong atong panguna-una. Tungod kay maayo ang circulation sa aton nga dugo, samtang ang aton nga heart naga-pump siya, naga-bomba sa tanan naton nga mga nerves, mga ginaagyan sa aton mga dugo mga kisunan. Nami ang atong pamatyag. Physical activity stimulates various brain chemicals that may leave you feeling happier and more relaxed. Maayo manggid. Kay ining aton nga mga brain cells ma-renew kag matagaan gid maayo gyapon nga exercise kay nga man maayo man ang atong nga may movement man kita samtang kita nag-exercise. Kag ang pagpaugnat sa kusog may actually work on a cellular level to reverse stress toll on our going aging process. So kita dili naman gid nato mapugnan ng kisunan labi na gitong dali na lang mag-abot sa ilang tawag nga senior citizen, di ba? Although nga daghan gali mga pribilehiyo ko mas senior nga ka. Kaya ako wala pa man ko kaabot 60 mga kisunan. Pero ilan na ko matan-aw nga 60 na akong edad. Oo. Na-advance ba? Na-advance na. Pero my heart dili pa, wala pa. Ako, daghan langit sa mga pagsakay, pagbayad sa mga electric, sa inyo nga electric bill, privilege kung ikaw 60 kay paunahon man gud ka dito. Yung nga, sir, diretso na ang mga senior. Makaingon pa ko nga, hindi pa ko senior, pila nga daan ka mga isang katus ang galinya. Sugod na lang ka. Ingon man sa security nga, ang senior sir, diretso na lang. So muna ang privilege. So ang university sa California, no, nga dito na base sa San Francisco, researchers found that stressed out women who exercise vigorously for an average of 45 minutes over a 3-day period had cells that showed fewer signs of aging. So mga kababayan nga naga-exercise for 45 minutes, medyo mapugna ng aton pagka-aging o ang aton pang-idaron. Kay ini makapawala makisunan sa aton ginatawag nga makabalaka sa aton nga kinabuhi. Ingon pa ni Lisa Ipil, Associate Professor of Psychiatry dito sa University of California, dito sa San Francisco, ingon pa niya nga, working out also helps keep us from negative thought patterns by altering blood flow to those areas in the brain involved in triggering us to relieve these stressful thoughts again and again. So, ini ang pagtrabaho sa ato mga lawas, no? Ining ato mga arteries nga diin ma-improve ang circulation samtang kita naga-exercise, mahimo nga mahagan-hagan magkisuna ng atong panguna-huna nga maayo. Nga diin mapahamtang ang atong maayong panghulag labi na gis nga makatabang ini para sa atong maayong panglawas. Kanit number 4, exercise helps to alleviate depression. Anong depression ng kisunan? Tungod sa mga problema, na-depress ka, tungod sa mga butang nga imo unta nga pagabuhaton, you are expecting, nag-expectar ka sa mga butang nga mag-aabot sa imo, o unsa man, bisan pa sa imo mga kaupdanan, your associates, your co-workers, may mga problema nga you feel depressed, na-depress ka, ng kisunan. At sa gara nga na-depress ka, ang imo baya nga heart maapektuhan gyapon kay rapid ang palpitation, ang pagkuba-kuba sa inyo mga kasing-kasing mga kasunan. Kasi ang imo nga heart, dumapitik lang dayon. Na ingon ka nga unsa ni sampurmiro kung daghan gani o
bag-o nga mga responsibilidad nga gihatag sa imo nga daw dili nimo kung isa mabuhat, no? Kay you are expecting nga imo na sa pagabuhaton nga you will function pero daw medyo malang-alang ka tungod kay medyo dako nga responsibilidad, isa ma-stress ka. Oo. Daghan nga mga requirements. Musa kung ara ka nagatrabaho sa opisina, may mga deadlines nga abot na unta pero wala pa gid nahuman ang imo nga mga papers nga imo ipasa. So isa sa mga rason nga ma-depress ka, depression o ma-stress pagani ka, apang imo diri nga exercise has been found to stimulate the growth of neurons in certain brain regions damaged during depression. So ang aton nga utok, neurons naton dira, no? In a certain brain regions, madamage siya tungod nga kita ma-depress mga kisunan. So gikinahanglan nga ato nang dag-on ini pinaagi sa pag-exercise. Kaya nga man samtang ikaw nga naga-jogging o kung naga-walkathon, may makita ka nga mga butang dira nga makapalipay sa iyong panghuna-huna. Malimtan mo ang ginatawag nimo nga mga problema sa imo nga kinabuhi. O kung sa pa, ang mga sapat animal studies have been found that getting active boosts the production of brain molecules that improve connection between nerve cells, thereby acting as a natural antidepressant na kisunan. So kung ikaw may ginatawag nga you are depressed, mga butang gyapon ini nga makatabang sa imo. Subong nga ini gibuhat man, subong nga usa sa mga gihatag nga mga pagtulunan o research para sa mga animals nga ini posible gyapon nga mahimo sa atong kinabuhi subong nga mga tawo. Gani ingon pa, according to October 2009, US News and World Report article, researchers nga ingon diri nga reported that exercise after brain radiation treatment protects against memory loss and depression. So ang exercise o kung pagpaugnat sa kusog labing importante nga atong yun nga nga maangkon kay makapawala sa sakit. According to the lead scientist, usa ka scientist nga mao si Sarah Wong Goodrich, ingon niya nga that the radiation given mice dito sa ilaga were as good as those mice that did not receive radiation. Inang radiation may kisuna mo nang epekto biya kung sa mga makabuang ka, no? O sabi na karon anong mga butang dira nga may mga radiation bisan pa mangani ning ato mga cellphone gyapon na. Amo na gina-advise nga kung mahimo i-off na siya kag di nato na siya nga ihulid o ilapalapit samtang kita nagatulog, no? Kay makaapekto gyapon na kay may radiation gyapon na nga dili maayo para sa aton nga lawas. Number 5, exercise helps to boost energy. Kinahanglan gid nga maka-exercise kita kay ini makatabang sa aton nga mapag-on ang aton nga pagbuhat, ang aton nga lawas, ang aton nga parts sa aton nga body nga kisunan. Kag ingon pa nga, do you find yourself getting tired in the middle of the day? Labi na gid kung isa nga sa panahon sa kautuhon o tunga-tunga gikan alas 8 hangtod sa alas between 8 o'clock to 12 o'clock, kapoy ka, kapoy. Oo. Mas aga, panguyab ka, kakatulugon ka. Apan, mahimo nga mawala ini kung ikaw naghatag panahon sa pag-exercise. Exercise and physical activity deliver oxygen and nutrients to your tissues and help your cardiovascular system work more efficiently. Makatag yapon ini sa maayong nga tambal sa aton makasing-kasing, dili lang kay aton payuhom. Ingon pa lang nga tawag nga a merry heart do it good like a medicine. Apan ang exercise makaayo gyapon para sa aton sa aton nga kasing-kasing magisunan ka makigalaan. Gani gitawag ina sa the new fountain of youth tungod kay maislang man maayo man ang atong pagbatsyag tungod sa aton nga pagpaugnat sa kusog. Ang number 6, exercise helps to promote better sleep. So kung kita katulugon kag nakulangan ka sa tulog, bisan pa nga ikaw dira na si imo nga bed, si imo higdaanan apan di ka kapatulog, ikinhanglan gid dayan siguro nga kulang ka.
Apan dili nga ikaw ma-exercise tason dilso ka dayon tulog. Magpulay-hulay lang gyapon anay ka mag-isunan. So, muna nga kung kulang kita o na-deprive kita tungod sa pagtulog, kinahanglaman abi kita nga mga adults, no? 7 to 8 hours ang aton pagtulog kada adlaw, pero bahin nga sa ato nga pag-exercise, maangkon naton ang maayong pamatsyag tungod kay aton man bagin batsyag nga we are refreshed and our muscles is on rest. Ang mga muskulo naton ano man nakapahulay naman ang ato nga mga muskulo kag magbatsyag ta nga daw nami naging nga tulog nato. Number 7, exercise help to improve learning. So kung kita nag-eskwela, kinahanglan gid nga may ara kita nga exercise. Di ba? Naka-observe ka mo sa eskwelahan, sa mga elementary school, nga sa dili pa sa tapos sila sang ila bayang magilaw, may mga exercise sila nga ginabuhat, nga ginahimo para gyapon sa ila nga panglawas. Sunod gagmay nga matrabaho dira, panghilamon, panggabot, panglimpyo. That's a part of the training. Apan ina makatabang nga ma-improve ang ato nga learning naton, ang aton pagtuon nga dali naton masabtan mag-isunan ang mga leksyon nga gitudlo kanato sa ato nga mga teachers. Ingon pa ni John F. Kennedy, ang ika-35 nga presidente sa United States of America, ingon niya, physical fitness is not only one of the most important keys to healthy body. Ang lawas nun nga pagpaugnat mga kisunan, di lamang usa lang sa mga importante nga yawi sa maayo nga panglawas, sa maayong panglawas. It is also the basis of dynamic and creative intellectual activity. Apan ini mahimo nga pabor kag benepisyo gyapon sa aton utok nun nga kahimtang magisunan. Ayon na siya. Apan ini nga presidente kuha man ni siya, no? Yes, assassinate lamang gini siya. Wala na kahuman sa iya nga term. Ingon diri nga exercise is the single best thing you can do for your brain in terms of mood, memory, and learning. Isa may mga tao karon nga malipato na sila, malimuto na. Oo. Kinahanglan gyapon isa sa mga pamaagi ang ato exercise lang, no? Labi na gid nga kita magabasa man ingon ni John Ritty, usa sa mga psychiatrist kag manunulat dito sa Harvard Medical School. Og ingon pa niya padayon, you are challenging your brain, gina-challenge nimo ang imo nga utok even more when you think about coordination. So may mga coordination, like muscles, you have to stress your brain cells to get them to grow. So exercise mo magyapon na kisunan nga makatabang nga kun ang aton nga muscle na stretch naton sa aton nga pag-exercise na-appeal na ang aton nga utok may kisunan nga may exercise na pinaagi sa aton nga sa aton nga pag-exercise o pagpaugnat sa kusog. Gani 10 minutes of daily activity changes your brain. Exercise helps to build self-esteem. And number 8, and improve body image. May kisunan kung may mga tao kung may mga problema daw medyo low esteem na sila. Self-pity. Sila na nagkaluoy sa ilang kaugalingon. Maulaw sila, mag-involve sa komunidad tungod sa ilang kahimtang socially na medyo nubo ang ila pagtagad sa ilang kugalingon nga daw gamay lang ang bili. Apan ang exercise, makahatag yapon kay mayo naman ang imo porma sa imong lawas. Actually, kita nga magulang-gulang na nga mga senior citizen, dili ning exercise para nga magbago pa kag maayo pang atong porma sa atong lawas, di ba? Apan ang exercise amo ning ini maghatag sa atong dugang sa atong kinabuhi. Muna nga dili pa uli ang tanan para sa mga seniors o kung sa mga gulang-gulang, no? Sa mga elderly, gikinahanglan gyapon na exercise para sa maayong panglawas. Kag sa mga batan-on pa, ini exercise makaatag man sila sang maayong nga figura sa ilang lawas, no? Muna nga gikinahanglan ang
exercise para kaninyo mag-igsunan. Apan aton permiminta huna-hunaon nga kung ang aton pagpamatsa nga do dili maayo, dili ano kita nga diretso kita mag-jogging. Gikinahanglan nga ang maadto kita sa ato nga doktor, magpa-check up ta kung unsang exercise ang angay nga i-advise sang doktor para sa aton nga exercise. Exercise is good, pero kung wala kita mga idea kung ang aton nga lawas ba, may kapasidad para mag-jogging o wakaton, basi sobra pa mga nimitabo si imo. Basi mas madamage pa nga dako sang sa wala ikaw nag-exercise mga kisunan. So gikinahanglan nga mapa-check up kita kag we will makinang ang aton nga BP kung taas ba aron nga may buluan naton. So exercise is limited. Nga aman ang limitado ang exercise mga kisunan. Aton may buluan ina nga bisan pa nga ang aton nga pagpahulay insakto aton man na-reach ang required naton nga pagtulog 7 to 8 hours apan ang rest is limited also, limitado gyapon. Tungod kay ingon diri sa 1 Timothy 4:7-8, exercise yourself toward good godliness, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Ano kuno? Bodily, ining aton pa-exercise, may ganar lang kita nga gamay lang, apan ang aton Diyos noon, may maginansya nga makuha kita sa dalago nga mabutang, having promise of the life that now is and of that which to come. Kay ining aton nga exercise, may sobra pagid nagisunan. Exercise naton, may ara kinang kitawag nga endurance na sa aton sa aton tun-an nga diri aton mga makita. Your body is the temple of the Holy Spirit who is in you. Ani mga seminarians, ang aton lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga mao kita, mao ang templo. Nga diin whom you have from God, gikan sa Ginoo, and you are not your own. Dili kita tag-iya ining ato nga lawas magisunan. God is required us to do something. Iya kita gisultihan kung unsa ang buhaton nato sa atong nga lawas kay dili na kita tag-iya ning atong lawas kaman. We are already bought. Gipalit na kita sa aton nga Ginoo pinaagi sa dugo dito sa Kalbaryo sa dara nga gilansang sa cross. So, we are the temple. Oo na diri magisunan nga walk by faith. Gikinahanglan nga kita magalakaw nga may pagtuo. So what is faith? Unsa man ni ang pagtuo? Ang uban nga mga translation o kuno nga mga meaning sang faith mao kisunan nga faith saying yes to God. Ang pagtuo sama lang nga ikaw nagaingon nga yes Lord, yes Lord. Kung unsa man ang imo gisulti, tun-an ako kag akon nga tumanon. Mao na magkisulat ang pagtuo. Ang pagtuo mao kini ang mangin resulta sa mga butang nga aton nga pamatian o napatilinhugan o ang mga butang nga aton nabasa gikan sa balaang kasulatan nga mo ang Biblia. Nakaambit kita sa pagtuo, gituuhan naton ang Ginoo bisan dili nato makita kay ingon niya sa kay Tomas, bulahan ang wala nakakita apan nagtuo. Wala nato makita ang Ginoo apan makita naton tungod sa maayong mga butang nga aton nakita sa atong palibot. For we walk by faith, not by sight. Dili kita naglakaw pinaagi sa pagtuo, dili lamang sa pagpakita lamang, apan pinaagi sa atong nga pagtuo nga may buhat. Ay kaduwa diri man isunan nga walk in the Spirit. Kita magalakaw sa Espiritu. The Holy Spirit will guide us. Magagiya kanato kung unsang ato pagabuhaton nakisunan ka makikilaan. Kay the Holy Spirit will inspire, magapadasi kanato o magatudlo kanato kung unsa ang aton dapat nga pagabuhaton. Kay ang balaang espiritu mao ang nagasilyo kanato labi na gid sa panahon sa kaluwasan. Importante. Gani ingon pa sa Galatians 5:16-17, magalakaw kamo sa espiritu and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ining mga kailigbon sa lawas, sa unod, for the flesh
lust against the spirit. Kay ang kailigbon mao ini ang makahatag sa batok sa balang espiritu, kag ang balang espiritu siya batok o against the flesh. Kay lahi man mag-isunan ining aton pag-exercise, doing it sa aton nga bodily o sa aton nga lawas, apan ining mabutang nga espirituhano mag-isunan maghatag sa aton sing kalipay. And there are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Muna nga gikinhanglan magalakaw kita, we are living with God's grace and also refreshing in His sight. Kita nahimo nga magmalipayon kay kita we rejoicing in the care of Jesus. Mao na ang aton paglaom pinaagi mag-isuna sa balang espiritu. Ingon pa ta, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ang Espiritu mag-isunan, dili ato nga makita, apan ang aton pagtuo, ang aton nga relasyon dira sa Ginoo, mahimo nga ma-improve, masobra pa sa exercise o kung papaugrat sa kusog, sobra pa sa ginatawag nga tulog naton, kay ina nga mabutang temporary lamang mag-isunan. Igo pa lang kita makaedad nga di gani kaabot pa isang katos, apan ining aton pagkinabuhi nga espirituhanon, ini ang aton pagkinabuhi, uban ang pagtuo sa Ginoo, magadulong kanato sa langit nun nga puloy-anan, kadiin ang Ginoo naghatag kanato sang paglaom o lugar nga aton pagapuy-an. An example of a changed life. Ni amang kisunan diri ang usa ka ehemplo sa usa ka tawo nga nagbag-o ang iyang kinabuhi. Ang amahan ni Jose makisunan, perminti lang masukanon, perte kapintas makisunan, nga hinungdan gani ngang iya nga inahan, pirmi lang niya nga ginasakit. Ginakarati niya, Gani, samtang makita ni Jose ang iya nga papa nga iya ginasakit ang iya nga inahan, una baya mangkisunan, mga kigalaan ng bata nga ini si Jose, nga iya patsyon ang iya nga amahan. Patsyon niya. So dili maayo na mag-away-away ta, nga mag-asawa, tapos makita nga aton ipakita nga daan kung ano nga mga physical nga ginabuhat naton, makita na sa mga bata, di na sila gusto. Kaya nga man, sino man ang pinalangga sa bata sa puluyanan? Ang una gid ba ang ilang inahan, kay perminti makita nila ang inahan nila. So kinahanglan gid nga kung may mga controversy man, nga medyo bugat-bugat nga mga isyu nga inyo tagaan pagtagad, mga ginikanan, dito kamo sa inyong kwarto mag-istoryahanay. Nagdili ninyo ipakita sa inyong mga kabataan, labi na gid ang pagsinggit-singgit nila kay makasakit sa bratsagon, sa damdamin sa mga bata. Gani, iya unta patsyon ang iyang amahan. Apa nasagang niya makisunan, o kini nahimo nga dili lang kay nasuko ang amahan sa iyang asawa, sa iyang mama, apil na susi nga kasukan niya permi, sila na nga duwa sa inahan, gibunalan sa iyang amahan. Kita mo na nga kahimtang, no? Apan ng kisunan, naitabo, nga ang committed Christian neighbor, kaangay sang care group, mag-isunan, nakabisita, kaya naka-obserba sa kahimtang, siguro, sige lang, singgit ang mama, ang bata, hilak, sinitabo, pirmidra sa pulianan, so gibistahan, o dito mag-isunan. Ila, nga gitagaan sa mga pagtuon sa balaang kasulatan, no? Pagtuon sa kasulatan, ila nga gitudloan sa pag-awit, o kini nakahatag pagbag-o sa kinabuhi, ining amo nga amahan, o sa iyang asawa, wala na niya gisakit ang iyang anak nga si Jose, o nahimo sila nga malipayon, o nahimo sila nga nag-apil sa pagsimba mga kisunan. May pagbag-o ang kinabuhi. Dira sa Espiritu, o dira sa connection, dira sa Ginoo. And this family attended our meetings nightly. This is the power of God working in their lives. Kay ang tagsulat, ini nga misay magkisunan, mao ini ang giapon ang may meeting sila nga gihimo gyapon dito, no? So, may pagbag-o sa kinabuhi kung ang Ginoo na
mao ang magapabatyag sa atong kasing-kasing. There is a great change. May dako nga pagbag-o mag-isunan. Dili na gani ang exercise o dili na ang atong pagpahulay kay ina mga temporaryo lamang. Kay kung kita makup up kung ato na masunod, bisan pa nga mag-edad pa kita 100 years sa aton nga pagkinabuhi ni kalibutan, apan ang aton relasyon sa Ginoo, ang aton nga pagtuo kaniya, ang aton espirituhanon nga kinabuhi, magadulong kanato sa pagkilala sa aton nga Ginoo nga amo ang aton manuluwas kag magahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Gani sila maayo na, malipayo na sila pulianan tungod kay si Ginisos na ana sa ilang kasing-kasing gusulan. Dira na nagpuyo sa ilang kasing-kasing o labaw na sa tanan, dira sila kasing-kasing. Sino man, kinsa man kay ninyo makisunan, ang gusto nga makita ang ma-experience sa makatawhan, kaangay na, kung ang atong panimalay magubot, apan ang Ginoo siya lamang ang aton nagiya sa aton sa atong kinabuhi. Ang katatlo diri, walk in the light, magalakaw kita sa kasanag makisunan. Sometimes it is hard to join walking sa isa ka tawo nga dili nimo nakilala. Di ba? Labi na kung gabi, makig-uban ka sa tawo nga dili nimo kilala, dili maayo. Apan si Ginisos mao siya ang magagiya kanato. Walk while you have the light, lest your darkness overtake you. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi o magalakaw dira sa kahayag sa Ginoo. Kay samtang wala pa nag-abot ang kadudulman o ang kangit-ngit. Mga kaigalaan, inibaya ang mensahe nga ginahatag nato matagabi, dili bala ini perminti. Ingon pa sa Amos, may tigulutom mga itabo. Dili tigulutom pinaagi sa pagkaon o kauhaw sa tubig. Apang tigulutom, famine sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mag-aabot ang panahon nga ang pagwali dili na pwede. Di na kita tagaan pa sang permit nga magwali kita kaangay diri sa gymnasium. Dili na. Apan karon na ang panahon nga aton tagaan pagpasalamat ang Ginoo tungod sining pribileyo kay we have still a freedom. May ara pa kita kailawayan sa atong konstitusyon nga magkatipon pa, makatigong pa kita diri nga barangay hall na kisunan. Diri sa atong barangay gym sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. It is a privilege. Ingon gining Sus, I am the light of the world. Siya amo ang kahayag. Siya mao ang naghatag kanato ining programa karong gabi alang sa mayong panglawas kay ingon niya nga handom unta nako mga pinalangga nga naa kamo sa maayong panglawas samtang nagauswag ang inyong kinabuhi. Nga samtang nagauswag kamo sa daghan nga mga butang magmauswag man unta kag naa kamo sa maayo nga panglawas. Ingon ang Ginoo diri, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang Ginoo nag-adto diri sa duta gikan sa langit dili nga nagkondenar siya kay iya gihugma ang kalibutan. Apan ang iya pag-adto diri nga kita magkinabuhi nga tawhay kag abunansya kita. Kay siya nag-abot diring kalibutan para sa paghatag sa aton sa kinabuhi o kita magmalipayon sa pag-alagad diya kaniya. Gani man kisunan, usa sa mga importante man kisunan nga akon nga ipanumdum sa inyo ining teksto. Pwede niyo mahimo ngayon ng mga memory verse ini. If you know these things, kung inyo ini nahibaluan ninyo ang Ginoo nga nag-andam sa ato sa puloy-anan sa langit. Kung inyo nakilala si Ginisos nga inyo Dios nga naghatag kanato sing ulan, init kag ginhawa. Oo. Happy are ye. Dapat nga magmalipayon kita. Kag ano aton buhaton? If you do them. Kung aton inisundon, kung aton ini i-aplikar makisunan ka makiglaan, ining mga mensahe naton alang sa mayong panglawas, mamahimo ang kita malipayon. If you know these things, atong mga butang nga aton nagitun-as sumugod atong Domingo sa gabi hangtod karon ug hangtod ingini mahumana kay kamo padayon man nga mag-apil
sa atong programa karong kada gabi hangtod sa Sabado na madugangan pa magmalipayon o unsa man ang inyong katun-an inyo i-aplikar inyo kini nga pagabuhaton. Beyond walking by faith, kaya nga man, dili ini importante ang mga kaisunan, importante katama. Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang aton nga exercise or activity that is only temporary lamang na. Apan what is important ining aton nga pagdagan sa aton espirituhanon, sa aton pagkilala kay Jesus na siya aton nga Dios, nga siya ang aton manuluwas. Mas labaw pa mag-isunan nga ini makahatag sa aton sing kaluwasan. Kay siya lamang ang aton nga nahimo nga giya. Kay siya amo ang nagsugod ini ug siya man magatapos na lumba kung kita maglahutay kita mag-isunan. Sa inilunggo medyo malisod magsulti sa Bisaya, no? The Christian life is more like a marathon than a sprint, no? Ang Kristohanon nga kinabuhi sobra pa ini sa ginatawag nga marathon o dalagan mag-isunan. Amo nang importante. Apan ang aton lamang sekreto nga makalahutay ta. Endurance sa aton exercise, espirituhanon nga exercise, looking unto Jesus. Dili kita maglantaw sa ato isikatawo. Bisan pa ang ato leader, simbahan o dira. Apan kisa lamang aton tanawon, mga seminarians, si Jesus lamang ang aton lantawon, looking unto Him. Kay siya mao ang nagsugod o magatapos ini ang aton nga pagtuon. Ini usa ka butang sa atong pagdisiplina, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ining aton paghuhugoy o kung pag-involve, aton nga fellowship, communion with prayer, aton nalipay ta kay magrupo-grupo kita alang sa aton pag-ampo. Ini magatabang sa aton nga makahatag sa atong kalig-on, makahatag sa aton sing kadasig samtang kita nagalakaw o nagadalagan kita. Maangko naton aming panglawas, makalahutay kita sa aton pagdalagan sa espirituhanon. Ingon sa Pilipos 1:6, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Siya nga nagsugod na sa pagpamuhat kanato sa maayong binuhatan, ini gibuhat ni Jesus. Iya initapuson kung kita magatugyan sa atong kinabuhi dira sa Ginoo. Kay dili man maayo magkasunan nga mag-guide ang Ginoo kanato kundi man kita maglakaw sa insakto dira sa dalan. Apan mas hapos ang pag-guide niya kung kita nagasunod sa mao nga nga kahayag may kisunan. May pagtuo kag nagasunod bahin sa balaan nga espiritu. Si Derek Redmond makisunan, usa siya sa mga marathoner dito sa Olympic, sa Barcelona Olympic 1992. Siguro ako gihuna-huna ba nga diri nagsugod ang kanta nga na 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 na. Ako guna-huna ba? Siguro nagkuan ko sini, ako interpretation. Kaya nga man, samtang siya nga nagdalagan makisunan sa last final sa third quarter, okay pa. Siya pirmi ang una nga first kag the last na final nga din mahimo na nga champion sa makisunan. Apan samtang siya nagdalaga sa 440 yard race, he had finished first in the quarterfinals, and now all eyes were upon him as he crouched at the starting line in the semifinals of the 440 yards race. May ara nga 440 ka yarda nga iya pagadalaga nun. Apan man kisunan anuman. Naitabo nga medyo nagbiring ang iya nga pamatsag man kisunan, no? So, nakuan ang iya ba? May mga panahon sabi nga daw di ka nakalakad tungod kay amo na nga delikado kung ikaw nagapaligo sa dagat, nagalangoy ka, kaya kung wala si magbantay, mamatay ka dito, kaya aman, di ka nakalangoy, dito na kasadalom. So, nabikog siya. Bisan kung saho niya magkisunan, di na sa kadalagan. So, gani, ang mga first aider, nagpalapit sa iya, apan, ingon niya, dili.
Dili sa gusto nga ibutang siya dito sa street share para dadon dito sa mga doktor. Ingon niya, dili ko gusto. Nakita sang amahan magkisuna ang kayimtang siyang anak na si Direk. So bisan pa nga dili sa paatuon dito sa mga security guard apa nagpabilin sa gilusot sa dito kag iya nga gialalayan niya magkisunan ang iya nga ang iya nga anak gialalayan niya. Oh? Derek's father leap up to stands. Iya siya gipatindog, ha? Barge past security and placed his arms around his son. Oh. Pwerte ang pag-assist ng iyang amahan na kisunan. Oh. Gani sa aton man, mga kisunan, sa aton mga seminarians, daghan man nga mga problema sa atong kinabuhi, nga daw mas slide na kita, nga di na kita makapadayon sa aton lakaw, sa aton paglagan, labi na gid sa aton nga dalaganon, sa aton espirituhanon, apan si Jesus, siya maga-lift up sa aton, magapatindog kanato when we are struggling in the race of life. Kung nag-struggle kita sa aton dalaganon, sa aton kinabuhi, and others seem to have passed us by, nga uban nga mga tao, giligaran lang kita, giagyan lang kita, nga wala kita nila gitabangan, makisunan. Jesus, the author and the finisher of our faith. Sige ni Jesus, nga mao ang nagsugod ini nga buluhaton, ug siya magatapos ni ini, pinaagi lamang sa itong pagtuo, siya mag-aalalay kanato, dira sa arena sa atong kinabuhi hangtod nga makaabot kita sa aton nga padulungan makisunan. Amen. Wala na sa uban pa nga magatabang kanato makisunan. Sige ni Jesus lamang. Siya lamang ang aton nga Dios nga magatabang nga mag-aalalay sobra pa sa aton tawhanon nga amahan ining kalibutan. Apan siya Dios, anak sang Dios nga diin gibayaan niya ang langit alang lamang kanato tanan. Mas sobra pa sa exercise magisunan. Ini ang aton relasyon dira sa iya. Kay pila ka trilyon siguro ka matuig pa kung aton basihan kung pila ka milya ang dito pa kita makaabot sa langit pro. Ang aton edad di na gani kita makaabot isa ka tuig. Pinaagi lamang kay Jesus. Ingon niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya mao ang dalan. Bisan layo, pila ka trilyon o milyon ka bilyon ka mga bilyas, apan naalang sa lapit na makisunan, kay siya man ang Diyos nga nagapresentar nga siya angay nga magatabang kanato. Gani, isa ini sa mga katedral dito sa Milan, makisunan no? Milan, Italy, tahom katama dito, gani, all that vexes you but a moment, nga nabutang dito sa mga portahan, nakudlit ini nga mga linya. All that vexes you in but a moment. All that pleases you is but a moment. Ang tanan-tanan nga mga butang ini umalagi lamang. Ang nakahatag kalipay si imo ini moment kagamay lang nga panahon. Ha? That which endures is eternal. Apan atong nagapadayon, naga-endure, nagalahutay, makaangkon sa wala na gid si katapusan pa, labi na gid sa kinabuhi. The most important choices we make in our lives are those choices that will last for eternity. Ang pinaka-importante nga aton mahimo nga pagapilion, amo ang pagpili sa atong Ginoo sa atong pag-alagad dira sa iya. Kung anuman ang iya pagtulunan, labi na gid ang adlaw ipapahulay, ang mga butang pa sa atong pag-exercise, kag inimang kisunan, mas dako pa tungod kay kinabuhi nga walay katapusan, eternity pag kinabuhi nga walay katapusan. Gani ingon pa ni Pablo dito sa kay Timothy, I have fought the good fight. Ako na pagig-away ang maayong pagig-away. I have finished the race. Gitapos ko ang dalaganon. I have kept the faith. Akon giamligan ang pagtuo. Giamligan ko ang pagtuo. Sa katapusan, there is laid up for me a crown of righteousness. Ganit ingon pa ni San Pablo, nga ako nagdagan na, humana ako, nga magdagan kay patyo naman siya dito sa Roma magkisunan. Apan, ako na naangkon. Dili lamang kanako, apan sadtong makatawhan man nga nag-alagad dira sa aton nga Ginoo.
which the Lord, the righteous judge, kay siya ang maayo, kag balaan nga maghuhukom, will give me on that day, and not only me only, but also to those who have loved His appearing. Gani ng kisunan, it is life eternal, life abundant, kinabuhi nga walay katapusan, abunansa kinabuhi, kinabuhi nga walay katapusan, o kinabuhi nga diin puno nga dili na angay pa nga pagabuhuinan apan puno na katama ng kisunan. Wala na kita pangitaon pa iban kay naa na ang tanan dira sa Ginoo. Gani karon nga gabi ang pangutana magaingon ri, which crown are you chasing? Unsa man nga korona ang inyong gihandom makisuna makigilaan? Ining balang korona nga dahon o ining korona nga bulawan nga kisunan? Which reward are you seeking? Unsa ba nga regalo ang imo gipangita? Nagaingon diri, come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be wool. Aton istoryahan ini ingon sa Ginoo. Nga kung anuman ang imo nga sala, anuman ka pula ang imo nga sala, papution ini. Kay ang Ginoo mao ang mga patawad alang kanato. Gani karon nga gabi magkisunan magkalaan, kinsa man magaingon, Ginoo, salamat nga masubra pa sa exercise ang imo gipebalo tungod kay ikaw man nagasulti sa kinabuhi nga wala katapusan. Akon batunon ikaw nga ako manuluwas. Kag sa imo nga pagbalik, gusto ko nga maandam ako o makapuyo inang lugar nga imo giandam puloy ana nga langiton. Kung mao kini mga higala ang atong paglaom, pwede ba nga aton iasa ang atong makamot ng kisunan? Nga diin sobra pas exercise ang aton makon. Ang aton karon salamat. Ang aton karon nga topic amo ang gitawag nga activity kag usa sina amo ang exercise apan ang importante pa nga aton mahimo ang aton pagkamapinadayunon, ang aton nga endurance sa aton pagtuo dira sa Ginoo. Maglakaw kita pinaagi sa pagtuo dira sa Ginoo. Magalakaw kita pinaagi sa espiritu kag magalakaw kita sa kahayag nga mao si Ginoong Hesus. Abay pa nga Ginoo magapakamayo sa inyo, adiin atong pagtuon karong gabi makatag pagid sa aton suod nga relasyon sa aton nga Ginoo. Wala na sa uban pang importante na mabutang sining kalibutan ng kisunan. Luwas lang nga kita angko naton si Ginoong Hesus nga amon aton manuluwas. Nagaingon siya nga kare kamo at kamo untumi kamo nga mga nakapuyan kay akong kamo tagaan sa pagpahulay. Tungod kay ang ako magaatagad kaninyo. So karong gabi akong kamo ginahangyo sa pagtindog samtang kita magapangamuyo mag-isunan. Dalayawon kami mao namong Ginoo sining nga gabi. Nagkalipay, nagapasalamat kami tungod sa imong pagkamaayo. Labi na gid sa mga pulo nga amo natun-an nga mas labaw pa sa exercise o kung sa pagpaugnat sa kusog ang amon pagtuo, ang amon pagsalig dira kanimo. Nga ikaw man nagsugod ini, ikaw magatapos, labi na gid nga ikaw magabalik na ining kalibutan. Kabay pa Ginoo nga ikaw magapakamaayo sa mata usa sa amon. Kami na amo na nga daan ikaw nadawat subong amon nga Dios. Kag ang uban magadawat pa kanimo makisunan nga makisunan namon dira kanimo. Kabay pa nga ikaw magapakamaayo kag magalig-on sa amon nga mga natun-an namon maaplikar sa among pagkinabuhi og sa umalabot pa nga gabi kadiin amon pa makatunan ini pinaagi sa amon padayon nga pagtambong ngani ikaw magapakamaayo sa matag usa sa mga seminaryans tantanan karon ngani karon kadiin mabalo namon ang imo panalangin labaw sa tanan Ginoo maangko namon pinaagi sa amon maluta lahutay nga pag-alagad lahutay namo nga pagdalagan sa amon nga pagkinabuhi hangtod nga kami
maabtan nimo nga matarong sini nga duta. Maangko namon ang kinabuhi nga wala katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw magagbaton ini nga awang pag-ampo nga gusto namo Ginoo nga magauban kanimo sinang puloy-an nga langit no nga imo giandam. Salamat nga ikaw magatubag ini nga awang pag-ampo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga amon luwas. Amen. Thank you so much, Pastor Henry, for that very inspiring message. Kinahanglan yun mga kaigsunan nga ilihok yun nato itong lawas. No, mag-exercise yun ta mga kaigsunan aron nga doon na tayo maayong nga kalawasan. Pero ato pod nga lahutayan mga kaigsunan ang lumba nga espirituhanon aron sa atong kaluwasan. Daghan kayong salamat, Pastor, sa pagpahinumdom sa ikaayo nga pisikal, ilabi na mga kaigsuonan sa ikaayo usab nato spiritual samtang ta nagpadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoo. So dili pa nato ipakita ang highlight mga kaigsuonan. Let's have first our prayer band sama sa ato nga gihimo kagabi, no? So akong gihangyo ang ato nga mga elders nga naa dinhi karon sa pag sponsor o pipila ka mga row sa bangko, ug kung dili pa igo atong mga elders ang atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa kalaiya mga churches alang sa pag himo niini nga prayer band mga kaigsuonan, groupings nang gihapon ta, no? Aron nga atong pangayoon ang mga prayer request sa ato nga mga seminarians nga naa sa ato nga grupo aron nga ato silang mahatagan o pagtagad pinaagi sa ato nga mga pag-ampo mga kaigsuonan. So grupo lang ta mga kaigsuonan, manindog lang ta, and akong gihangyo atong mga kaigsuonan, especially the elders mga igsoon, sa pag-participate o sa pag-accommodate sa ato ng mga seminarias. Ano na tayo mga kaigsuonan, mga seminarias nga naa dinhi dapita, calling the elders nga naa dinhi dapit, sa pag-anhi diri sa atubangan, mga kaigsuonan nato nga mga Adventista, ayaw mo tanan, kamong tanan magtapok. Natay mga seminarias nga naa dinhi, ako kamong gihangyo nga sa pag-sponsor sa ila o prayer mga kaigsuonan. Napatay mga Doon ulat kaigsuonan ka gamay nga kay dinhi aron magdungog mga ka. seminarians. Basin adun na tay mga posible nga mga problema sa kinabuhi, pamilya. After this mga kaigsuonan, Natong i-appeal sa atong pagampo. panahon ang highlight. Hindi na ito ipaabot Kaya atong sugdan mga igsoon. para matagaan na itong pagtagad pinagi sa pagampo. Na ba? Anybody, adun na ba yung mga problema? Yung panglawas. Masa may yung mga anak? Ha? Oh, anak ko. Sige. Pamilya. Kalinaw. Oh, muna nga ang Ukraine ug ang Russia murag ni kunhod na ang ilang away. Yan na pinipan ng Israel og katong so nito. Sa kanila kontra nila Hamas ano to? O ba? Nagbinumbahay sila karon ang Israel. Muna nga sa atong panimalay basi na po Ukraine ug ang Russia. Napod no? Nang ato i-appeal sa paggawa. Napabaylain mga problema sa panimalay. Kalinaw, no? Kinahanglan ginatang kalinaw. Unsa man daghang kwarta niya gubot. No? Ya dato ta daghang problema. May nang pobre lang ta nga malinaw nga makatulog kita. Oh. Yan na pa. Si sir, basig na kay problema. Brother, na kay ipa-appeal sa pagampo. Panginabuhi, unsa man pangalagad, unsa may problema nato. Nga may appeal na to, ato ipaabot sa Ginoo kay ro matagaan pagtagad sa Ginoo. Good health ka pa. Kamu din eh. Anong sa imong anak? Wala na medyo nawala ang kada sigon sa pagalagad. O ato na i-appeal, na pa ba? Kamu diha?
Nabugnaw na ang pagtuo. Okay, salamat kayo. So, wala naman tali. Ato na lang i-package na nato pagampo niya nahibalo ang Ginoo sa atong mga gipagbati karon. Na atong duko atong mga ulo. Pagampo ta. Labing balaan gamhan nga Dios ing tanan sa gabion. Salamat Ginoo sa kayunan. Nga diin kami nakahimos pag alirong diya sa imong harianong trono sa grasya. O diya sa imong mahimayaon nga presensya. Salamat Ginoo sa mga mensahe, sa mga may panglawas o sa mga pulong na gini maghatod na mo nga Ginoo sa pagkamasaligon kanunay kanimo samtang kami nagakinabuhi ibaw ning kalibutan na o samtang kami magapadayon sa pag-alagad nga magmatinud-anon di kanimo taliwala sa mga problema nga among ginahambin sa matag karon unya. Ngani Ginoo gusto namo ipaabot ang mga problema nga usa sa mga hangyo Ginoo nga mabatnan ang kalinaw sulod sa panimalay. Kunon sa man Ginoo ang manghinungdan, ikaw nahibalo Ginoo niining tanan. Busa ikaw magasumpo sa kaaway nga mo'y magahatag og pabilo nga din dili nila mabatnan ang panaghiusa o ang kalinaw sa ilang tagstag sa kapanimalay. Ug niya kami Ginoo nagatubang diha kanimo ug nagatamod sa imong pagkawalaan pagkalangdon o adunay mga kaigsuonan adunay gipagbati sa panglawas o sa ilang mga kabataan sa ilang mga problema nagakawala ang ilang gugma sa pag-alagad kanimo Ginoong Dios dinhi mapanahon na apan pinaagi sa balang espiritu nga mo'y magaduol magapanuktok sa ilang kultahan sa ilang kasing-kasing nga ikaw Ginoo tagaan og kahigayonan sa ikaduha nga panahon nga ikaw mugiya ug magahatag og igo nga giya sa pag-alagad, paglakaw nga matinud-anon ning katapos ang mga adlaw. Ginoong Dios, posible adunay mga kaigsuonan adunay problema sa panginabuhi sa matag adlaw. Adunay mga problema sa ilang mga panglawas. Adunay problema sa relasyon sa sulod sa panimalay. O problema Ginoo sa ilang pagpangalagad, sa ilang panginabuhian sa matag karon nya. Tagaig mga lutsonan Ginoo nga sila magmalipayon o kaming tanan. Dili lamang yutaa kami magkinit-anay. Apan niya bagong langit, bagong yuta nga gitagana alang sa mga matarong, alang sa mulahutay sa pag-alagad bisan taliwala sa mga kalisdanan, magkinit-anay ra gihapon kami Ginoo nga magamalipayon kauban kanimo unya didto sa langit nga pulianan hangtod na gyud sa walay katapusan. Salamat nini nga bulawanon nga paglaom nga mobatnan diha lamang kang Ginisus. Diha lang kanimo Dios o sa amo nga pakigdugtong diha kanimo sa amo pagpalagad sa materonya. Salamat nga dunggon nimo Ginoo ang mga pangaliya o ikaw nibalo tagstag sa namo ka mga panimalay, tagstag sa namo ka mga kinabuhi o ginaot pang ikaw magadawat ka ng mga pinasaylo ug dunggon nimo mga pangaliya nga dili mi mukawang bans pasayloan sa mga kalapasan amo gining lauman pinagi lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Okay, dan salamat. Salamat, Pastor. Okay, welcome. Kasi pa apelyido mo? Delma Garcia. 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 Before i-lead sa atong song leader ang atong theme song, alang sa atong closing song, ato sang tan-awon mga kaigsuonan ang atong highlights sa atong programa kagabi. Sa ating bumalik, sa ating mga financial kita o everything. Pero you know what? Ang sabi ng Panginoon ko sa ating prayers, just know the name. And trust the heart of the Father. In His perfect and high time, the Lord has already listened to your prayers. Napakinggan na ng Panginoon niya. Kani karong kagabi, life ang kinabuhi o ang kamatayon. Naasa aton. Ang kinabuhi ka, wapo ang iya kahimtang dira apan ang kamatayon na wala yung sa makita ng mga ahong mga butang dira nagsulat. Busay ang Diyos.
Let's have our closing song mga kaigsunan, atong theme song akong hangyo to nga song leader. Alang sa atong closing song, manindugta atong awiton atong theme song. Ining kalibutan dili ni ang atong puloy anan, kaya ko sa kalumalabay lamang. Ang atong puloy anan tuwa sa langit, sa atong Diyos giandam. Igsuon unsay mong gikawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapakyasan, igsuon dili ni ang atong puloy anan. Pagtutas sa langit nga arang kang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kayang imong bahandi daghan pa sa uban. Igsuong sultian ko ikaw, biyain ang tanan, ug magtigong tagbahandi dito sa langit nga puloy-anan. Ato ta sa langit nga arang kang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ato ta sa langit nga arang kang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan.
Magampo ta tudlo ko tong mga ulo. Mahimayaw ug dalay ko na mga Dios, samahan na ikaw sa kitasan sa trono sa mga langit. Dili matuki mo mong kalipay pagpasalamat o Dios sa mga bulawanong pulong nga mong napatalinghugan. Initak na sa gabion. Nagampog nagahangyo kami sa balaan nga espiritu. Ang gasilyo niadto Dios sa among mga nagkasing-kasing. Labi na sa among mga kagalaan o sa among mga kaigsuonan. Nga diin kato Dios, mahimo na mong gabayan sa among padayonon nga pagpangalagad kanimo nga matulad-anon niining hipos nga mga panahon. Salamat o Dios sa maayong panahon. Grasya kaluoy panalangin ng manabatnan sa tibuok adlaw. Nagampong nagahangyo kami nga samtang kami karon mga bulag-bulag ining kadapit. Nainaot kami o Dios sa imong proteksyon. Samtang ang mga tag-usa pamauli o Dios kanlaiyang mga panimalay destinasyon. Nagampong nagahangyo kami nga diin imong giyahan ng mga kaigsuonan. Ginoo, wala kami mahimo sa putahanon kung wala ikaw. O sa among itugyan, isalig kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus, nga among personal bugtong namong manluluwas. Amen.